Poštovanje dobri ljudi, evo konačno nakon više od 3 godine vraćamo se tamo gdje smo stali. Novi početak i nastavak poslovanja koji su mnogi među vama sa nestrpljenjem očekivali. U svijetu internet poslovanja 3 godine su vječnost i toga smo itekako svjesni. Mnogi su mislili da smo odustali, da smo nestali ili još gore, lažno su nas optuživali, klevetali, vrijeđali. Ali kao što vidite nismo nestali. Istina je da smo se suočili sa velikim izazovima, problemima i ogromnim preprekama. U situaciji u kojoj smo se našli, mogli smo izabrati lakši put i zatvoriti vrata. Ali to nismo mi. To nije naš način. Proteklo vrijeme tišine iskoristili smo u pospremanju kuće. Riješili smo pravne izazove, demantirali laži i izgradili sistem koji je otporan na udarce. Naša stranica Istina o SF-T21 kompaniji, kao i naš YouTube kanal SF-T21 Business Concept, dokaz su naše potpune transparentnosti. Ništa nije sakriveno, jer transparentnost i istina naši su temelji. Usprkos svemu nema predaje. Mi smo spremni za nastavak. Idemo dalje časno, pošteno i sa najboljim namjerama. Vaše su pozicije u kompaniji sačuvane. Vaši podaci su sigurni. Sistem je nadograđen, poboljšan i spreman za rad. Vjerujemo da ćete biti oduševljeni. Ali prije nego krenemo punom parom, moramo napraviti jednu ključnu stvar. Moramo znati da li ste i dalje sa nama. Međutim, poštujemo vaše vrijeme i vaš izbor. Znamo da se puno toga promijenilo u 3 godine. Možda više niste zainteresirani za SF-T21. U redu, razumijemo to i poštujemo vašu odluku. Kako vas ne bi uznemiravali i slali vam mailove ako niste zainteresirani. Zato vas molimo da sada na ovoj stranici donesete odluku. Jednostavno je. Kako bi Zoran rekao, imate 2 izbora. Hoću ili neću. Na kraju stranice ispod ovog videa nalazi se gumb, dugme, donesi odluku. Kada kliknete na njega, odabrat ćete iznos koji ste uplatili u starom sistemu. Ako se ne sjećate točnog iznosa, ne brinite. Odaberite onaj koji vam je najpoznatiji, jer mi ćemo ga i onako provjeriti u bazi podataka. A što ćete i vi imati priliku vidjeti prilikom prijave u svoju kontrolnu ploču. Nakon toga ponuđene su vam jasne opcije. Od nastavka poslovanja do prekida i potpunog brisanja vaših podataka. Molim vas, prođite te jednostavne korake do kraja. Ispunite završnu formu i potvrdite svoju odluku. I evo prije nego li uopće donesete odluku, volio bi vam dati samo par dodatnih informacija i najiskreniji savjet u smjeru što odlučiti, koju odluku donijeti. Svima koji ste već donijeli odluku da nastavljate poslovanje, a ima vas popriličan broj, vama želim najiskrenije i od srca čestitat i zahvalit se na ukazanom povjerenju i podršci koju nam pružate. Samom odlukom da nastavljate poslovanje napravili ste jedan veliki iskorak. Postajete član SF tima, član zajednice koja ima za cilj vrijednu, plemenitu i humanu društvenu misiju, čija je svrha prvenstveno pomoć i podrška svim našim članovima na putu do financijske i vremenske neovisnosti, da ostvarite dodatni, a s vremenom i stalni izvor prihoda. Postajete član zajednice čija je svrha povezati nas potrošače i naše male i srednje domaće trgovce i proizvođače, nuditelje usluga, kako bi njima pomogli u marketingu, plasmanu, distribuciji i prodaji njihovih proizvoda i usluga, kako bi im pomogli u toj borbi sa nelojalnom konkurencijom velikih trgovačkih centara, uvoznih lobija i tih ogromnih korporacija, a kako bi svojoj djeci, obitelji, sebi i svima nama priuštili zdrave, domaće i kvalitetnije proizvode i usluge. Krenuli smo na jedno putovanje koje, uvjeren sam, nikoga od vas neće ostaviti ravnodušnim.
na putovanje na kojem će nam se svakog dana pridruživati sve veći i veći broj novih članova, dobrih ljudi, svjesnih vrijednosti onoga što radimo. Ali da ne duljim puno, vi ste donijeli svoju odluku na kojom vam se još jednom od srca zahvaljujem. Međutim, ukoliko ste jedna od onih osoba koje su odlučile da vas naša kompanija, naš poslovni koncept ili naša zajednica više ne interesira, želim da znate da prije svega poštujem vašu odluku, ali želim biti iskren i nedvojben. Žao mi je. Vjerujte, zaista mi je žao što ste takvu odluku donijeli. Nemam namjeru posebno vas uvjeravati, niti vas želim dodatno nagovarati da promijenite odluku. Znam da ste vi tu odluku donijeli na osnovi informacija sa kojima ste raspolagali u ovom proteklom, podužem prekidu našeg poslovanja. Međutim, uzet ću si za pravo da vam dam najiskreniji savjet i nadam se da mi nećete zamjeriti zbog toga. S obzirom da imate rok od 14 dana u donošenju odluke, predlažem vam da pogledate službenu prezentaciju u kojoj je detaljno objašnjen novi, nadograđeni i poboljšani sistem poslovanja. Da vidite kako novi sistem funkcionira, da se upoznate sa jednostavnim radnim obavezama, da vidite kako se i koliko može zaraditi, profitirati, da se upoznate sa bonusima i usudio bi se reći sa genijalnom jednostavnošću našeg SF-21 poslovnog koncepta, za kojega tvrdimo da se radi o najmoćnijem poslovnom konceptu na internetu. I na tu temu ćete uskoro imati priliku slušati i gledati argumentiranu raspravu. Predložio bih vam da pogledate našu stranicu Istina o SF-21 kompaniji ili naš YouTube kanal na kojemu imate desetke videa u kojima je puno toga objašnjeno. Ukoliko si uzmete malo svog slobodnog vremena i pogledate i proučite, za vas su to možda nove informacije, pa uvjeren sam da bi možda mogli promijeniti odluku. Normalno pod uvjetom da vjerujete da je sve to što smo objavili istina. A vjerujte mi, istina je. Jer na kraju na vama je da odlučite. Da li ćete vjerovati istini, argumentima, činjenicama, dokazima i svom zdravom razumu, ili ćete i dalje vjerovati u laži i obmane, nikada i ničim dokazane. Osim toga, odlukom da nastavljate poslovanje, ništa vas ne košta. Još uvijek imate priliku biti na početku jednog projekta čiji potencijal jednostavno nema granice. Volio bih da shvatite da imate priliku biti pionir u jednom poslovnom konceptu na početku stvaranja nove tehnološke kompanije i online zajednice. Priliku kakva se pruža jednom u životu. Priliku kakvu ne bi bilo dobro propustiti. Jer znate kako kažu, da najviše bole propuštene prilike. Naše je vrijeme došlo i o nama će se tek početi pričati, pisati, snimati videa i drugi marketinški, medijski i novinarski materijali. Želim vam samo spomenuti da smo sklopili poslovnu suradnju sa profesionalnom novinarkom Sanjom Mihaljinac, koja pokreće stvaranje nove medijske agencije u sklopu naše kompanije, čime postaje član menadžmenta kompanije zadužena za odnose sa javnošću i medije. S obzirom na njezin ugled i svjetski priznat renome i novinarsko iskustvo, naša kompanija dobiva dodatnu vrijednost i u tom segmentu, gdje će njezina uloga biti novinarski rad uz mnogobrojne intervjue sa mnogim poznatim i priznatim domaćim, ali i svjetskim osobama na temu našeg projekta kao vrijedne društvene misije. Tako da ćemo uskoro biti medijski popraćeni uz razni marketinško-informacijski sadržaj putem interneta i na svaki drugi mogući način. S obzirom da ste vi registracijom u starom sistemu poklonili povjerenje u naš projekt i našu viziju, zaista bilo bi mi žao da odustanete i da se već sutra možda pokajete zbog takve odluke. Zato bi vas volio navesti da ipak dobro razmislite. Jer kao što sam rekao, odlukom da nastavljate poslovanje, ništa vas ne košta. Ne morate plaćati ponovo registraciju,
Ne morate raditi ponovo verifikaciju. Ništa ne možete izgubiti, ali zato puno možete dobiti. Na kraju krajeva, odustat možete uvijek, kad god poželite. A osim toga, vašu poziciju možete sutra prodati i za nju dobiti više nego što ćete dobiti povratom svog novca. A možda ćete prodati poziciju i povratiti svoj novac prije nego kompanija dođe u mogućnost da počne vraćati sredstva onima koji će odustati. Jer shvatite, vi dobivate poziciju na samom početku u našem algoritmu raspodjele profita, čija će vrijednost rasti iz dana u dan. Uglavnom, dobro razmislite. Ukoliko i nakon svega ostanete pri svojoj odluci da želite odustati, možete birati između dvije opcije. Odustajete uz zahtjev za povrat novca i trajno brisanje svih vaših podataka iz naših baza podataka. Ili odustajete uz zahtjev za povrat novca, ali ostajete kao besplatno registrirani korisnik. U svakom slučaju, moj vam je savjet, izaberite opciju povrat novca, ali uz ostanak u sistemu kao besplatni korisnik. Jer u tom slučaju, kada kompanija dođe u situaciju da počne sa vraćanjem sredstava, vi ćete dobiti nazad svoj novac, ali do tada ipak ostajete kao besplatni korisnik naše zajednice. Pratit ćete naše informacije i naš razvoj. Tako da imate mogućnost u narednih par mjeseci prije samog povrata novca možda i promijeniti svoju odluku. Kada vidite što smo napravili, što radimo i u kojem smjeru idemo. Čak i ako do kraja ostanete pri svojoj odluci i nakon što vam novac bude vraćen, kao besplatno registrirani korisnik, ipak ste svojevrsni član naše zajednice. Možete besplatno koristiti sve usluge naše društvene mreže, web shopa i drugih aplikacija. Sudjelujete sa jednim SF kodom u svim našim nagradnim igrama. To znači da kao takav možete dobiti neku od vrijednih nagrada. Uglavnom, ništa vas ne košta i nemate nikakve radne obaveze prema kompaniji. Tako da ukoliko ste ipak odlučili odustati, razmislite dobro i o toj opciji. Ako ste jedan od onih koji žele odustati, ali vas ne interesira povrat novca, jer nećete vjerovati, čuli smo da i takvih ima, onda vas molim da to ipak potvrdite odabirom opcije da želite odustati uz napomenu da se iznos vaše uplate iskoristi u humanitarne svrhe. Uglavnom, molim vas da vlastitom odlukom odaberete jednu od 4 ponuđene opcije. Ukoliko ne želite iz ne znam kojeg razloga donijeti svoju odluku, u tom slučaju gubite pravo na povrat sredstava i trajno vas brišemo iz svih naših baza podataka. Eto toliko u ovom kratkom javljanju. Nadam se da sam vam pomogao u donošenju odluke. Hvala svima koji ste strpljivo čekali. Ukoliko se rastajemo, želimo vam sve najbolje u životu uz želju da nam se što prije vratite u zajednicu. Pratite naš put, razvoj i, kao što sam rekao, smjer u kojem idemo. Ako se odlučite vratiti, uvijek ste dobrodošli. A vama, koji nastavljate putovanje s nama, uz najbolje želje, iskrene čestitke i još jednom veliko hvala na povjerenju i podršci. Ispred nas je putovanje na kojem zajedno stvaramo bolje sutra. U ime kompanije, u Zoranovo ime i u ime našeg SF tima, lijep pozdrav i Semper Fidelis, moja malenkost Mladen Pejić.